Luk øjnene! Luk øjnene! Kom til dig selv. Kom til dig selv. A way is the way into another land. That means a land where time and space have really different rules. Other land is a space where people can meet their older selves or their younger selves. They can also meet very, very strange creatures. A caterpillar up the seat and a midwife and a stick king. So actually you're entering an inside universe which becomes an outside universe. Hey! Hey, hey! To create the performance was a really interesting interplay between what kind of treasures people have inside themselves, what kind of landscape, what kind of ideas and shaped past and visioned future. Hej! 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 Kom herned! I skal følge bakken! And then there was that outside landscape, the green hills of Moltz, and they were quite strong in having a say in that performance. The dramaturgy this time was really determined by the hills saying this scene has to be here, and after that scene we're gonna have that scene. So I was like, okay, so we do. Sådan! Det var det. Så skal I lede efter de tofarvede heste. Det er den vej. Og god tur! Det er helt tydeligt for mig, at landskabet er nærmest en hovedrolleindehaver, fordi det er verden, det er rammen, det er scenen, det er vejen, vi vandrer på. Det er den, der sætter dagsordenen for, hvordan hver eneste gæst sætter sine fødder, og hvad det gør af påvirkninger op igennem vedkommendes krop og resten af sanseapparatet. Hvordan vejret, lyset, vinden er den dag påvirker, om det er en lidt dyster oplevelse nogle gange, eller om det er solstrålende skønt. Den her helt uforlignelige scenografi, som landskabet er for mig at se hovedrolleindehaverne, fordi det sætter rammen, og det sætter dagsordenen for, hvordan hver enkelt oplevelse bliver for hvert enkelt individ. Vil du ikke godt fortælle mig, hvilken vej jeg skal gå for at For mig er det meget det der med, når man som publikum eller gæst går ind i det, så bliver det ens egen vej igennem livet, der bliver reflekteret. I må tage 1, 2 eller 3 kogler ad gangen. En af jer, der kunne tænke jer at blande den. Jeg kan godt tænke mig at blande den. Kan du også blande lidt, måske? Så det bliver blandet rigtig godt. Den ene under bordet, så han ikke kan se det. 15. Påkørsel. Hofte. A performance is shaped by the life stories of people, which are really unique and so exciting and also so fragile. And you offer that to an audience which comes and gets involved.
So it is a kind of special moment of encounter also, because there is nothing which you have seen before. Because this is the first time somebody is telling that story in that way. إنها السفينة. إنه البحر. إنها السفينة. كانت السفينة من 3 طوابق. أنا كنت في الأعلى. أما الأفارقة كانوا يجلسون في الأسفل. دوري هو بيحكي عن قصتي، عن قصتي كيف أنا جيت وكيف اللاجئين بالعموم إجوا على الدول الأوروبية. أيها القبطان، متى سوف نصل؟ لا أعرف. قالوا لي أن طريق من هنا إلى الشمس، وأنا لا أعرف. لقد جئت مثلكم. Kaptajnen siger, jeg er ligesom jer. De viste mig, hvordan man styrer båden. Så kunne jeg komme med gratis. الله أكبر! سوف ينقذوننا. عم تشتغل قصة حياتي الشخصية. كنت مو تمثيل، كانت حقيقة. كنت اللي عم بحكيها حقيقة وطالع من القلب، وإن شاء الله يكون أسعدت الجمهور يعني. أنا الآن في الدنمارك. The urge, Wael wants to talk about it, is something which is also very demanding for the audience to dive into that, but it's also absolutely necessary with all these images we have all the days in and out, and people shut off because it's too much. To have an individual face, an individual close-up to say, and that was my story. And there's another way of connecting to that, because there's another way of... he connects to the audience. لا ولا تسوى حياتي بهالوجود، دامك انت اللي رحلت وكيف بصبر عن حياتي، بنثر هالورود بنثر هالورود. Stop. For mig at se, så er Away et projekt og en produktion, som forhåbentlig evner at forbinde 2 ting. På den ene side det kunstneriske, hvor vi arbejder med erindring og sanser og refleksion og perspektiver på livet. Og det er på den anden side det politiske, som jo kan være nok så mange ting. Jeg taler ikke partipolitik, jeg taler om holdninger og bevidsthed og refleksion over, hvordan verden hænger sammen, og hvad det er for nogle mekanismer, der er i gang. Og det er jo ikke fordi, vi har det med i Away, men vi har politiske elementer med, i og med, at vi viser noget om livsruter i forskellige kulturer. Og hvad for nogle liv, man eventuelt kommer fra, forlader, kan have haft, alt efter hvor man kommer fra. Nu hvor jeg er 16, snakker mine bamser ikke længere med hinanden. Nu hvor jeg er 16, skal jeg drikke alkohol. Nu da jeg er 16, begynder jeg at arbejde med landbrug. I asked them, what is it you lose at the age of 16? And when you then have the answers in an ensemble where a boy and a girl 16 years old from Denmark and a woman in her mid-50s from Denmark and a 22 years old boy, young man from Eritrea answers, you get really different answers. And that is the exciting thing about working with different generations, with working with people from different countries, from different backgrounds, that you have that enlightening moment of, okay, these are the differences. Nu hvor jeg er 16, har jeg modet til at farve mit hår blåt næste måned. Nu da jeg er 16, jeg er voksen. Nu da jeg er 16, synes jeg regnet er trist, men jeg kan godt lide det. Nu hvor jeg er 16, er livet over. When you do your own creation, you own it. And that's the empowering. Also on the social level, I found it quite empowering to say, nobody else is telling my story. Young people, lots of things are written about young people. No, you share that story about yourself. A lot of things, like
elderly people, they don't have a lot of voice sometimes. They're not seen anymore when they're over 70. They get their own voice there. And refugees, I mean, how many things are written about them? No, this is my voice, my story, and you listen to me what I want to say. With the magic of theatre. Det var dog et fucking dejligt liv. Slut med øl og rugbrød med ost. Hvad sker der mon nu?